se hola kak mag-glizzy bang bang. I'm up all night just to hear a story. When I'm with her, there's no hurry, holding on to every word she says. I'd do anything just to see her smile, sip rosé, watch Grace for a while, try some things I never thought I would. But that's just what you do when you're in love. When you're in love, forever never feels too long. Every melody sounds like a song. Your heart is so light, feels like you could fly above. When you're in love. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في آية الأخرى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Puas dengan pananglit iban pamuji pamahasud si Allah salawat iban salam mapanghutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kau Benjamin hari bako mahalal kawin hamapun ini atau may natin ni muna magpatumtum insara kay mo tungod palkala sinsuran ug palkala pagulahula. Dunhay ni ini kau tumtuma mapinda ni nahal mo asalin niyan dawi ta sinallahu ta'ala khuliqal insanu haluan. Kapanjari imanu siya magkapinda-pindahin hal. Yung tanda niya asal siwisi pa kau na kaunan magkamang-kamang pa kau. Magulaguman ko yato sambil kau makapanaw na kau. Yato hal si manu siya. Pindahun sinallahu ta'ala. Sambil kau nabot long tayo unong taon nag-school kau. Kindle ka tawag grade 1 ka. Sambil nakagraduate ka, yato galang ka grade 6, hal yato si Manu siya, pindaw sinallahu ta'ala. Nag-school ka high school, 4 tahon, nag-graduate ka, dami kaya napinda ni sa binhal mo. Nag-graduate ka, nag-school na ka sa pali, 4 tahon, napinda ni sa binhal mo sa nag-graduate na ka. Biyahon, pindahon na sinallahu ta'ala, biyahon aw na limbang mo, asal-asal way limbang mo, adlaw ini aw na limbang mo. Asal-asal isa-isa mo magtali in problema mo, biyahon na humulag pikilan kayo mo amunin asawa mo. At niya sa kaulaw lani hay ni in kita mabaya kita rin mabanya in kita usog makaasawa in babay makabana. Pindahon sinallahu ta'ala. Asusungon masa, asusungon tahon mapinda na isabyan. Asal-asal way anak mo asusungon makabak na kawanak. Asal-asal lang tain kayo magtawag ama. Kaya ama mo nagtulungog, dili ba ako sin. Asusungon bang kumakawa na kanak. Ikaw ning pangayon ama, dili ako sin. Pindahon niya to sinallahu ta'ala. Kataan hal si Manu siya. Dunhay ni bukmanghud pagkakawyari na simud papalakala pagulahula
patumtum kayo mo si Syara, duwara. Kaysa niya, magnapakakaw. Panak asawa mo, lahil iwan bati. Kaya wajiban kaw yato. Napakalahil, amo ng pakamungon mo, pakaunon mo, painumun mo, biyan pakayan. Biya sa kaulawla, biya mo na sa kyawa, asagibahan situkangan mo. Law mo karyan na ako ng mananggong siya responsibility. Responsibility ba kaslong talong siya, in maas niya nagbakaon, biyaw ni kaw na. Kyawa magibahan nila. Dunhay ni inda kan si Syara, nung sinabi, tutih mo ijata imta. Do pakaunay na sa bangkaw kumun. Pataksuha, ija iktasay, tamungin na sa bangkaw mamita mungun mo kung sa Jesus am. Atin na responsibility at tusin ikaw, magpatamong ibang magpakaw. Wajib yatin hukuman niya. Maglagkabuhin ang paasawa mo. Diunhay nilong sinabi Muhammad, biyandaan ka si Syara, biyandaan kita sinabi Muhammad, la takrabawajah, ya kamu kausuhan, ya kamu kabanan, la takrabawajah. Ibut bang kamu magsaga iba sinasawa mo, ayaw nyo binasay na sawa niya pamayuan. Kaya lang ang sinabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matawag asawa niya magpulang maglalabihang ko. Never siya. Minsan pa nakapaglong kapinasana sa hawa niya. So kinsum ko ni sa patumtum ko kay mo ini normally ni magapin harwa magtiaon. Maunin pagsagaan, maunin misunderstanding. So why iko'y mengat makadjust, kita usogin mengat makadjust. In case, maunin understanding mo ba si Mrs. Muya rin nagdurungog, sway mo abjanan siya. Inyan, suway numog ko rin abay. Magpahagot ka, because sinawala ni Syara, bang mo abjan arakala si Pais, matuntok mo binasa mo, aun sayan, ituun sa dyan, pagligad na kakugdan pa kahoy, na rin, namin aujubillahi minadjalik, aun niya tubihat to. Kanato ninang mo, ya, inmusog iba simbawa, indwa magtaon, bang siyal nagsaga, sa pantun baka kayo yan. Kunin hinangon mo, puno, busuka mo siya lakas, lima anabiak mo rayab dyan, nasa busuka mo siya lakas, masulyat. Tulunhay ni uri mo sabjanan, busukan mo siya tuwi, kaso kaya mapugin baka kayo. Bihato ni ikaw. So, mga ito, suway kita mingat magdakit usog. Bihato. Sabab, imbawa ilala, sahun mo kung bibi na sahun. May atipatam kumasin Syara, ha? Ngato, ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Hadis ni Robin Padilla. Yan, Robin Padilla nagsabi niyan. So, nihay ni, tambok manghod, basta matukay mo, doon ni adloy ni tumtuman mo, duwa na in parents mo. Dalawa na ang magulang mo. Ang magulang ng asawa mo, tatay at nanay, parang tatay at tatay mo na rin. Ganun din, ang asawa mo, dalawa ng magulang niya. Ang nanay at tatay mo, parang nanay at tatay niya na rin. Yun. So, ang mga neighbor, ang mga relatives niya, parang relatives mo na rin. Ikaw din ang relatives mo, parang relative na rin ng asawa mo. Amoy ng pagano sing kamasan, nagpaluag na kausin halaman, sabab nagpikit-pikitin. Muyat ipatumtum kayo mo si Syara, muramurhan, yaw po adya kayo mo, ang man ko to, pikay sinallahu ta'ala, kapag mulong ta, maraming pagumulawala mo, akulo ko lihaja, wastagfirullah liwalakum, innahu wal ghafurur rahim. Gawin na kita, ha? Kaya ni sikim. Aunin panyo, aunin panyo, panyo puti. Kaya siya ini, buko ni kayo magtabon, so itaw rukuan lukaing. Patawon niya siya. Okay. Kasi hindi ko kayo mga tuwa, akad ka ha. Akad ka ha. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah alazim. Alladhi la ilaha huwa hayyu qayyum wa atubu ilai tubna ilallah wa raja'na ilallah Allahumma inni fatakabbal minni ma fa'alni min khairin khairin amin. Dahil nung tayo mong pinikan niya. Ha? Sikon. Tayo maong pinikan niya. Yato. Pag sinas mo men nakawa. Ya kawa bin hamin
Kaya nasintunang mo, jumalin makil na kamusin usba, papagbanhawin kayo maong sudpag sulutan nyo sa tasud na malbasingan, akal na sinallahu ta'ala, iban asun na sinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo maukoy ni kanya. Allahu Akbar. Kaya mo insyaAllah. Bismillahi millati rasuli usikum ibadullah wa binafsi bitaqullah. Inshallah. Allahu Akbar. Baraka. Panganta ka urwa, wala panyo. Dua kita. Pusit pa kita mamatalpong kanyan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lahumma. Allahumma barik lahumma. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil qail. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil qail. Barakallahu laka kapag barakat kay mo sinallahu ta'ala pag-asawa mo. Wa baraka alayka sa tatun li sabtimap tat barakat kay mo wa jama'a bainakuma fil qail. Abang mayan ikaw iba sinasamo papagambukon ka mga karyawan. Allahumma sa'alka rizkan halalan tayyiban mubarakan fihi wa nas'aluka amalan mutakabbilan wa nas'aluka ilman nafian wa qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka rizkan halalan tayyiban mubarakan fihi wa nas'aluka waladan salihan wa nas'aluka waladan sihalan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana li hadzal yawm bisababil mutajawwaz. Allahumma barik lana li hadzal yawm bisababil mutawajj. Allahumma nas'aluka rizkan halalan tayyiban mubarakan fihi wa nas'aluka salamatan la mutajawwaz wa nas'aluka salamatan fi dinina wa nas'aluka salamatan fi auladina wa nas'aluka salamatan fi dzurriyyatina wa fi'atan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'da al-maut. Allahumma la ta'dala janban illa ghafalta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la ghaiban illa rada'ta wa la qalban min hawaijid dunya wal akhirati laqa fiha ridaan salaun illa qadaytaha wa yasaltaha ya maulana ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzatil amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Indug kau. Agad kau kako. Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka khairaha khaira wa khaira wa khaira jabalta jabata alaihi. alaihi. Allahumma Allahumma inni inni aujubika aujudu min sya'riha min syarri wa sya'ri syarri ma ma jabalta jabata alaihi. alaihi. Sadaqa Sadaqa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Amin. Amin. Okay na. Liyoto mo ng kwan na ito. Kawain siya. Ulukan. Ito pa. Biyato ra. Okay na. Napos baba ko kung ano nimpilit niya ito. Pagpakanto na. Ito. Balik. Balik. Harap niya man ito. Balik ka. One time. Balik. Isa. Dua. Okay na. Okay na. Nalingkod ka mo rin. Your precious heart was the easiest I do. So when we laugh or when we cry, know that I'll be by your side. Come with me, I'll always choose you. 'Cause that's just what you do when you're in love. When you're in love, forever is just getting started, and you still haven't seen the best part yet. Who knows what's ahead, but we're hand in hand, that's enough. When you're in love, when you're in love, my favorite memory
sees a star in you. You're more than I deserve, it's true. We're stronger now after all that we've been through. A life without you isn't lived. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A pleasant afternoon, dear guests and visitor here in Hall 2, Astoria Regency Convention Center. We would like to inform everybody, akatan mga bisita, please find your seat and make yourself comfortable because few minutes from now, we will start the event. So akatan mga bisita, mga kalasahan, mga tuwan, mga rayang lingkod-lingkod na kamo because mag-start na in events few minutes from now. Akatan mga witnesses and principal pairs, office sponsors, make sure to attend to the assistant coordinators para kabutangan kamo corsage. It is very important that our witnesses and pairs of sponsors should attend to the coordinators so that they can get your details and some vital informations. Again, to all the guests, please make yourself comfortable. Magsisimula na po yung event few minutes from now. Maraming Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna-muna, mga taymangod na mo, aagama Islam, itukbal ko yung puji, iwan sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala, amun in tuwan, nagsisipat sampurna sa lingkat-lingkat iban sa lagu-lagu. Sumaksiin mga kita nyo, my dear brothers and sisters, masuok, iban malayo, iban na sin mga maluk, hababaw, gindupaan. Hadlawin ni December 1, 2024, piyag batok, iban piyag hambuo, in family Camdon and family Alar, iban na singkita nyo, along sin Hall 2, Astoria Regency, Zamboanga City, Philippines. My dear, beloved guests, mga taymangod ko, aagama Islam, today is such a very special day in so many ways. We feel exceptionally blessed to share this wonderful setup and beautiful stage with all of you. We are here among families and friends in the sight of Allah to witness and celebrate as Sir Benjamin and Ma'am Jomalyn make their commitment to one another. I am your official master of ceremony for today's event, your proud Tausug Kaputswara, and my name is Abdel Jun Muallam Sapari Jr., together with one of the legit and trusted event coordinator in Zamboanga City, Joan Gown Wedding Package. Ladies and gentlemen, mga kalasahan sintuan, it is my great honor and a great privilege to welcome again each every one of you to this very special Al-Walima celebration of Camdon Alar Nuptials. Isang malakas na palakpakan naman dyan. Sukran, magsukul, maraming pong salamat sa inyong lahat. And so, let me start their journey to forever with the marching of our respective wedding entourage. Tagnaan ko, mga kalasahan in program by calling our officiating imam for today's event. Let's welcome Ustadz Kalasahan Rapi Ahmed. Dia unisa, tawagan ko in mga witnesses at tawaka in mga saksi mamariksa. Pulma to na to, muna first, we have the official of Police Coast Guard, we have Lieutenant Commander Mark Leslie Branco. I would like to acknowledge
BCG Tennis, Carl Rojas. And also, I would like to acknowledge BCG Officer Paulo Gil Francisco. And that's it, ladies and gentlemen, our respective witnesses for today's event. And at this point in time, let's call on the respective pairs of principal sponsors. First in line, ladies and gentlemen, we have the engineer Abdurrahman Juhan. Next in line, ladies and gentlemen, we have these two lovely pair. Let's welcome Haji Maximo Batarao together with the one and the only Madam Hadja Suerian Batarao. Next, lovely pair, ladies and gentlemen, let's welcome Engineer Benjamin Bisman together with Madam Hadja Haina Bisman. Next pair, ladies and gentlemen, let's welcome Engineer Edgardo Jason to be represented by a Philippine Coast Guard Officer Garbal Batarao together with Mrs. Flor Jason. Next pair, ladies and gentlemen, a round of applause to Mr. Paul Corpin together with Miss Evelyn Saradi. Make we even say hello to this next lovely pair of principal sponsor. A round of applause to Mr. Jose Noli Manuel to be together with Miss Patricia Corpin. Next in line, ladies and gentlemen, let's welcome Haji Hassan Injanan to be represented by Mr. Abdulhajan Hassan together with Madam Rosaline Hassan. Next, a lovely pair, ladies and gentlemen. Let's welcome Mr. Navata Johasan together with the one and the only Madam Hadja Ainon Johasan. And that's it, ladies and gentlemen, our respective pairs of principal sponsors. And at this point in time, let's welcome our cute bearers. First, we have the proud ring bearer, Zian J. Malimban.
followed by our cute contract bearer, Franz Kobe Corpin. And also our proud Quran bearer, we have Hashimi B. Sandangan. And before we will proceed to the next part of this event, ladies and gentlemen, let me call on also one of our lovely pairs of principal sponsors. We have Mr. Rashid Mainda to be represented by Mr. Abdulhan Hassan together with Mrs. Alma Mainda. And at this juncture, ladies and gentlemen, tawagan ko isa in mga nagahansam-hansaman mga pandada uso. Ladies and gentlemen, let's welcome our good-looking groomsmen. First, we have Mr. Orlando Franz Malimban. And of course, we have another good-looking groomsman on the house. Let's welcome Mr. Joseph Tangkasan. And of course, to assist the groom in his professional needs today, let's welcome the one and the only good-looking best man on the house. A round of applause to Mr. Clizer Corbin. And now, ladies and gentlemen, after meeting our good-looking best man on the house, I think it's time to meet the proud and the very supportive parents of the groom. Ladies and gentlemen, isang malakas na palakpakan sa mga magulang ng ating groom for today, Mr. Jonathan Camdon and Mrs. Clarice Camdon. And now, simply one of the most important and the most anticipated part of this occasion is meeting the man of the hour. Our groom, ladies and gentlemen, was born on February 20, 1991, a proud 33 years old man, and also a proud graduate at American Career Training Institute, and currently working as one of the active members of the Philippine Coast Guard. Ladies and gentlemen, without further ado, let's welcome
our good-looking, active groom for today, Mr. Benjamin Camdon. Once again, ladies and gentlemen, our groom for today, Mr. Benjamin Camdon. Palakpakan naman po natin ang ating makisig at napakapoging groom for today. And at this point in time, ladies and gentlemen, let's proceed by calling other members of the wedding entourage. Biyaw ni Sab, mga kalasahan, tawagon ko, in mga naglilingkat-lingkatan, mga pandala babae. First, we have Miss Ira May Malimban. Followed by another gorgeous bridesmaids on the house. Let's call on Miss Christine Corpin. And of course, to assist the bride in her professional needs today, let's welcome the one and the only beautiful maid of honor. Ladies and gentlemen, a round of applause to Miss Kaline Jason. And now, simply one of the vital part of this occasion is meeting the proud and the very supportive parents of our dazzling, beautiful bride. Ladies and gentlemen, isang malakas na palakpakan sa mga nagmamahal na magulang ng ating bride. For today, we have the late Orlando Alar to be represented by Mr. Jason Malimban, together with the gorgeous mother of the bride, Maria Flor Alar. I know all of you are excited to see the woman of the hour. But before that, let's proceed first by calling our cute flower girls. First, we have Irene Faith Malimban. Followed by another cute flower girl, JC Faith Malimban.
to complete our cute flower girls, we have Zaira Bartolome. And now, simply the most important and the most anticipated part of this occasion is meeting the woman of the hour. Our bride, ladies and gentlemen, was born on December 12, 1992. At 31 years old, proud lady. A graduate of Universidad de Zamboanga with a degree of Bachelor of Science in Computer Engineering and currently working as one of the active member of the Philippine Coast Guard. Without further ado, ladies and gentlemen, mga mahal naming bisita, isang malakas na palakpakan sa ating napakagandang bride for today's event, Miss Jomaline Alar. Such dazzling, gorgeous bride for today. Once again, ladies and gentlemen, Miss Jomaline Alar. Magsiupo na po tayong lahat. But before we will proceed to the next part, or should I say the next formal part of this occasion, let me take this opportunity to say first, sukran, magsukul. Maraming pong salamat sa lahat po ng mga kalasyaan sing kausuhan, kalasyaan sing kababaihan, at sa lahat po ng mga mahal naming bisita na nandito po ngayon nagpakita ng suporta at pagmamahal kay Sir Benjamin at kay Ma'am Jomaline. At sa lahat po din auto na pagpapakita ng malaking respeto sa kanilang mga magulang at sa entire family Camdon at Alar. Sa lahat po sa inyo, on behalf of the entire family Camdon and family Alar, maraming pong salamat. Palakpakan niyo naman po ang mga sarili ninyo for being here today. Salamat. And so, let me call on our officiating imam for today's event, Imam Ustad Serapi Ahmad, for the khutbah nito. Apatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma innal hamdalillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال إذن في آية أخرى ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البعض فليتزوج فإنه أغض للبشر وأحسن للفرج وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Puas dengan penanglit iban pamuji pamahasud ya Allah. Salawat iban salam kapanghutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga jemaah bal hormat bisita sin pihak yang kausukan pamilya Kamdun kami kini sa bisita sin kawayhan pamilya Alar kaya sin agisin imsiat ko nagsarang school kanyong kataan sin nakahadil kam adlaw ini sin pagimunimun sin pagtiaw sin dua pihak pamilya Kamdun iban sin pamilya Alar in silay di karwa bakastan halal kawin kainayaw sin sawang putagisa di fourth floor, patay kudlong tasi namin, akit long tasi namin kagkaw na nini. Sa hadir day sa binus bawaris sin usok. Demikian hadir day sa binus bawaris sin babay bilang saksi. Bilang long dia amin pag-support si pagtiaw nila karway. Dengan sabi ni, inagulalong ta officiating ma'am nagkawin kanila amunin temong gini. Muna in palkala sin mahapon ini biya sa kaula-ula pag imun-imunda kuman. Pagpajamu sindwa sila. In pagtiyaon sin mga sila ini biya sa lingkat-lingkat hajaman biyaw. Bukun biya sin jaman na kaunayat ko. In jaman na kaunayat tumapun ampun kabeda kuman yung agun mayroong halwa sin kawayhan. Ajaman sin jahiliya. Way kapatut sin babae. Misan ang sulagunon. Hingkay ba ng kawin hajaman na kaunayat ko biya sa pantunin sila dawangan kakatabuan. Bibinsan na sila sing kausuhan, biyaban niya sila sing kausuhan. Way kapatut nila magmahi, way kapatut nila magmanda, way kapatut nila magmilik, way kapatut nila bagyan arta, way kataan pakaradyan, way rin isang kapatut na minsan ang sulagunon. Ang kanhajaman sa 19th century ang pagtawag nila Amazona. Inabazona inamin tupukan si kawayan katan warrior. Nagtintupak sila katan, nagpunkawayan ipagdepensin kamaruhan nila, iba sin kahalagaan sin kawayan nila. Sumagawa, abiyatin hal niya, pagdatong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagdarasin agamaislan, dihilan halwa ng kawayan. Dihilan halwa ng kawayan, biya na sin pagdihil halwa akausukan. Asal-asal way kapatut nila, dihilan na sila kapatut, o nakapatut nila magmahi, o nakapatut nila magmanda, o nakapatut nila magmilik, o nakapatut nila magbaya, bagusin kaway nila bapanahon nila kausukan nila, nga kausukan, kami kaya, o nakapatut nila bangku, nukun mawapat imbanan nila, bagyan artak simbanan nila. Inya to pagilhalra, sinallahu subhanahu wa ta'ala, jara si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kain na yung pagtawag sin imsi, sin pangantin baway, timinduga ko. May ako nakatindog bilang sablong kapag salud o pagdilhal ka ababay pangantin baway. Inallahu subhanahu wa ta'ala, alom sin Quran, magpulang maglabi ang putagupat, tanggatusang putagupat surat, magpulang maglabi katwan kajul. Aun doon dua surah, limpal sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran. Ikesa niya, suratun nisa, ikarwa niya sunatul talak. May tayong dutang sinallahu ta'ala in surah yun. Pagdilhal ka akaw ba yan. Suratun nisa,
chapter the woman. Iwan surat talak, chapter the divorce. Artinya indwa surah yaun, tanda sing kahalgaan, sing kaawayhan. Dunhay ni pagkadihilan halgaing kaawayhan, in kita isab kausuhan suway dihab kita magdil halga akaawayhan. Injaman na kamo niya ito, bang yung katumtuman in story kaawayhan, ako na kung pagkinap sing mga ratu na kauna. Bang in baba iyaw kalingkatan ng karatuan, kasultan hajaman kauna, isang patakaba na guyurun daakon. Atin niya, biasa kaulaula, bang sopama in malamma, wega usti na makabaw. Sumagawa, pagdatong sinaka may Islam, nagdarasin na bitaw magdara Islam, dihilan biasa matupaniw, dihilan sila halga. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di na makajari kidnapon, di na makajari guyurun, suway laway pangasawa, pag inambuk, usok babay, hababay, suway hilaway niya pangasawa. Dunhay ni, yung tangan niya sa hukuman iwan sara, pang sopaman niya sa tamatiaon na inbabae. Dihay ni, law simang ulama pukaha, atas upat palkala, inlukon sim pagasawa. Ikaysa niya, suway ang pagdagon wali sin babae. In wali sin babae, amunay ama sin babae. At niya, pang sopaman ni hari pamahalal kawin suway to, inama sin babae doon, hadil sin pagalal kawin kanila. Pang sopaman niya, long taway na masin babae, tong tanawapat na tuwan isyo magsubli magwali kanya. Jawab sin ulama, amintay mangud niya usog paman akil balik. Tuan jawab pagasabuy karwa piari long nyatan pagsog pambabae sila katan atawa nakatunggalan isyu na magdilwali. In magwali kanya pag aun amaun niya tay mangud sinama niya am niya tay magdilwali kanya. Sabi ni pangasuwi ka to piari long nyatan pangweroon magdilwali amaun niya. In jawab amin nakura sin hula pamanisab Muslim atawa nakura sin kauman pang may nisab Muslim in maghilwali kanya. Sa kaulawla, in babay, di tahana-hana kawinun sa roon doon pang minul maghilwali kanya. Sa mablong sinabi, la nika'a illa biwaliin. In makna niya, di law niya masampuna, di maharos, in pagtiyaw sinamukusok babay, bang mayroon maghilwali kanya. Ito sabi ni Suwaira o maghilwali kanya. Yat tuhambok rukun si pag-asawa. Ikaruan niya rukun si pag-asawa, way ang pagtagon long simbasa sigatul akhdi. Long simbasa ijab wa kabul. Amuna impanukbali sintagwali maun pausog. Sarta tay maun isab sinusog impalkalayo. Yato pagtagon sigatul akhdi. Panukbali sintagwali aw nyan long niya nagasya na nakwini pagwakil ko nakangkwan yan at doy ni papagbanang ko nakangkwan yan. Taong sab sinusog tay maun pinikan niya halal kawin kako. Impagtagat yung sigatul akhdi, ijab wa kabul. Panukbali iwan panay may. Yat. Amuyat to. Sebab pang sopama, yawin in babae, wala nagigit in ama sinusuk, sinduunda siya. Tawag sinina say, nakawinan na punong niya bala. Pasay naman to. Di makajari. Suway na auntod magdilwali ka din ama. Apabila kyawin, abo kung baya sin ama sin babae, law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nika'a illa bi'izni waliya. In kalima la nika'a illa bi'izni waliya, di lang niya maharus yung pagtiyaw sinang bukusog iba si babay, malengkan suway kubaya sintagwali kanya. At niya aun konsen niya, aun tudlong tabi agency na si babay. Dua, ikatunya, kukun si pag-asawa, supaya masampuna, soy ang pagtagon saksi. Di pakajari saksian nung tahabok da, suway labi abdal dua siya usok, Muslim dalta akil balik. Labi abdal na tudbang mataud, besin mahapon ini, in kamukatan yan, kamuyan saksi sa kamuyan katan, nakahadila mahapon ini. Saksi, kamukatan yan. Amuyat to, atin niya, rukun sinikatu, suway raon kun saksi. Simpagadal kawin kanila. Kaya na yaon, di tulong takin usbawaris, amaon sinusok, damikian na sa bimbabae, bilang saksi simpagadal kawin kanila. Two, ikaw pat niya, kay napusan sinukonsip nag-asawa, suway ang pagtawalong ni al-mahal. In mahal, bukun bahasa Tagalog. Mahal kita bukun sa bahasa Rabini. In mahal, kung biya ka to, lang yung ungsod, long simbasa kita, long simbasa ngalis dori.
Inungsod, wala siyutad sinsara. Pag mauno taas, pag mauno mataod ka, matiyo ka. Depende hapag sulutan sindwa maas. Pag pagsulutan sa nakuman ng buksing singbulawan, dyan. Yung pagsulutan, kaiman ngayon, hanggatos ngayon, hanggatos ngayon, sa pamilyon, pag pagsulutan, mayroon saan niya. Depende hapag sulutan sindwa, pihak. Atin niya, suway ratud, aunungsod, imbaway. Bukunin maana sa ukat ng kaiwanan magilalaungan pagkarungan ko, law niya, naasaw niya na nak. Yung sila dalaw niya hanggatos ngayon. Yung sila niya doon hanggatos ngayon, kaya niya diyarang inanak. Subhanallah. Mga tuan, tumtuman niyo, ingkaptangan niya ito, ingkaptangan niya ito, kurekan niyo mga, yat wala niyo mugdan. Bukun imbaway darangan, magmaakda kuman. Tumtuman niyo hataw ni imbabahi, di mahal, di mabiin kamaruhan sin kawabayhan. Paglilingukan niya rin magpagbubunuan niyan. Tanda sin karin, sinallah, subhan kahalga, sinallah tapaglilang kawabayhan. Bukun imana sa upat yung surang biat at bini, bukun. Imbabahi ataan, tutukbalan kahalgaan, imana sinatan, bukun siya bayan, bukun siya darangan. Sa paong kaya ba nang diya at sukat yung surang mababa, di sa belangan yang kawa. Inya to kaptanganya to panghati si mga taway arama, panghati sin taw awam. Kaya na sa sambat ko, imbabae, di mawi kamaruhan nila. Kung tumanyo hadlaw ini, misandan pila yung suran bukun makna diarang sa inyalong kapagil sa jahalga, pangagad, ara kasi Nabi Muhammad, suway kong suran ima kawayan, bang inabukusog mga sawa hababay. Amuyat tulong ka, long ta inrukon, simpagasawa, jadi niya, biyak daw sin usba, kaya na yaon, matawad hadil, tuway akam. At niya pala madamuran na kumansang kunusan na kung mga Tagalog, pasupayaron ka, ihatya sin kaywanan. At tinalo ko na Tagalog mo taman, kawat sa bakad mo taman, kawat English mo taman. Jadi niya, sanda kuman English pa, tiyo, asupaya makahadit sa babahad daw ini, hamapunin eh, aw nakahadil luway ng kaaraman. Labi-labi ng related simbabay. I was explained regarding the essential elements of marriage. The pillar of marriage, rather. Accordingly, there are 4 pillars of marriage, or 4 essential elements of marriage. 1. Al-Wali. The meaning of Al-Wali, this Arabic term, the father of your wife. Yun ang ibig sabihin ng wali. So, the wali must present in the time of the marriage contract. Kailangan po sa araw ng kasal, ang wali, ang tatay po ng babae, kailangan nandun po siya. Kasi po, pag wala po wali, parang po hindi katanggap-tanggap. Kaya nang sinabi kanina, la nikah illa biwali, meaning there is no marriage without a legal guardian. So, kailangan talaga mayroon legal guardian ang babae bago siya kasal. Second, essential element is marriage, tinatawag na sigatul akhdi. This is also Arabic term. The sigatul akhdi meaning wording of the marriage contract. The groom said, this is the meaning of the wording of the marriage contract. The groom said, marry me to your daughter. And then mention the name, like this, Jomalim. Marry me to your daughter that you have been left in charge of. So the father will respond to him, I give you my daughter, Jomalin, in marriage. So the groom will respond to him, I accepted her marriage to me. That is the meaning, wording of the marriage contract. There is a conversation between the groom and the illegal guardian. Hindi po ba nakikita nyo kung minsan napapanood nyo sa mga sine, sa mga television? Di ba? Ang sabi ng pag nakasal na yan, yung mga artista, ikaw lalaki, tinatanggap mo ba na isikwan? Paging kabiyak mo, paging asawa mo, magsama-sama kayo sa hirap at ginawa. Ang sabi naman ng lalaki, opo, father. Ikaw naman babae, ito siya kwan, tinatanggap mo ba na maging asawa, magkasama sa hirap at ginawa? Ang sabi naman ng babae, opo, father. Yun ang ibig sabihin, sigatul akhdi. Yun ang ibig sabihin, wording of the marriage contract. Ang kahiban lang po sa Islam, ang tinatanong po dito, yung lalaki lang, at saka ang magtatanong dito, yung lang imam lang. Yung lang ang kahiban po. Pangapat po, 4 essential elements of marriage.
tatlo po, third brother, tinatawag natin, kailangan mayroon po tayong saksi, witness, two witness. Mas mainam po kung marami po ang witness. Kagaya po na dito. Kahit po, even though your name was not called by the MC, as long as you are here, you are considered witness in this wedding ceremony as far as Islamic law is concerned. Kahit po hindi tinawag po ninyo ang pangalan ninyo kanina ng MC, pero pag nandito po kayo, kayo po ay ganap na bilang saksi sa araw nito. Pangapat, 4 essential elements of marriage, yung tinatawag natin dowry. Ang dowry po dito, hindi po binanggit ng batas kung gaano kalaki, kung gaano kaliit. Depende po sa pagkasunduan po ng dalawang panig. Ang dalawang panig po, yung parents po ng lalaki at ang parents po ng babae. Kung ang pinagkasunduan nila kahit isang sintin gawa sa ginto, walang problema. Kung pinagkasunduan nila 50,000 ba in terms of money, 100,000, 200,000, or even more than that. Kahit mas marami pa rin, kahit million, pag pinagkasunduan po ng dalawang panig, wala pong problema. Ang importante po dito, mayroon po silang, kung saan mayroon po dowry ang lalaki sa babae. Yun po ang essential elements of marriage. Yun po ang haligi ng pag-aasawa sa Islam. 4 na haligi ng pag-aasawa sa Islam. Ulitin po, kailangan po may legal guardian, kailangan po mayroon wording of the marriage contract, kailangan po mayroon tayong saksi, witness, kailangan po mayroon tayong dowry. Yun lang po. Itong 4 na po ito, if you miss one of these 4, your marriage is invalid. Hindi po katanggap-tanggap ang pag-aasawa ng lalaki sa babae. Kailangan po maging kompleto ka para po magkaroon po kayo ng kompleto rin sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka sa paningin ng mga tao para po maging ganap ang iyong pag-aasawa. Lalo na po pag may mga marriage na po dyan na parang sign po ng mga witness, di ba? Mayroon yan. Tinatawag marriage contract. So, parang nandun po ang mga officiating imam, mag-sign, lalo na po yung mga witness. So, pag nagkompleto na yon, wala na po problema. Ngayon po, meron di batas na ginawa kasama po yung last year pa po, kasama po si Senator Hontiveros. Ang batas po ganito, pag ang babae hindi abot sa 18 years old, kahit nabuntis pa siya, hindi po pwede makasal. Kahit nabuntis pa siya. So, ang problema nito, paano yung babae? Kung hindi siya ipakasal, pwede ako ipakasal, kailangan po walang magreklamo. Kasi halimbawa, yung babae, 16 years old, kinasal siya sa lalaki. Halimbawa, ako ang nagkasal. Pag walang nagreklamo, walang problema. Pero nagreklamo ang parents ng babae sa Sharia, yun ang malaking problema. Kung ako nagpakasal, pwede ako makulong 6 na buwan hanggang 2 buwan. Kasi yun ang batas. Kailangan talaga aabot ang edad ng babae 18 years old pataas. Yun ang batas ngayon. So maraming problema ngayon. Parang yung mga ulama natin, yung mga kaguro ustad natin, parang hindi na maisip yun. Ang problema kasi, bago yan sa ratification, ang problema kasi hindi po tinignan ng mga ulama natin po doon sa Manila. Kaya nangyari ngayon. So kami po, ako po, parang yung last month, meron po kasi nagpunta sa akin. So nangi ng tulong para magpakasal. Kaya sabi ko, ilan ang taong babae? 16. Sabi ko, pasensya ka. Parang natatakot kami. Mahirap na, baka may magreklamo, ipatawag kami na makulong pa ako dyan. Hanggang ngayon, doon ang babae, hindi po nakasal. Buntis pong babae. Kung sabi ko, pwede niya kasal, itago lang ninyo, huwag kayo magpaalam. Kasi hindi pwede maging buntis ang babae pag hindi pinakasalan. Bawal talaga yan sa Islam. Kailangan po pakasalan ng lalaki ang babae na buntis. Kailan pwede? Puno makajari. Babae yan, so pamahulang putagunom. Puno siya makajari kawinan sinusok, misang pa siyang putagunom, bang siya nabuhos. Bang siya darura. At isin darura, bang hikamudarat na usog. So, paman na example, ikwan niya, nakaburos siya. Lausin kampong simbabae, kawini hamasamuto ni inbabay na buros, bunon na mo kaw.
Yari na sinsara kami nung niya misang pasa po walay mamutang-putang kunong tahon imbabay. Yari na sinsara. Pwede, ipag-save sin life niya. Ipag-save sin life niya supaya siya di mapuwi nga sin kampong simbabay. So adjustable in sara sinara may start. Yan. Kaya tulong tabi siya but po sadya in palkala long kada po sin pag-asawa mura-murahan pangmayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in babak na tiyaw nini long ta alar bani family kamdon mura-murahan insyaallah ta'ala pangmayan kamu topik sin Allah subhanahu wa ta'ala pakabak kamu tubok marayaw ay sana magkakaroon kayo ng maraming anak at maging katulad din ninyo maging ano rin coast guard din ikaw coast guard ang asawa mo ikaw rin coast guard ka rin. So, mas maganda yan. Yun lang po ang may papaliwanag ko para po hindi tayo haba ng oras. Bado, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yato na natyungog sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat in mga patumtum, Ustads Kalasahan Rapi Ahmad. Nandun na po, narinig na po natin ang mga napakahalagang mga paalala ni Ustads Ahmad sa ating newlywed couple. Naway na-absorb at naunawaan ng maayos si Sir Benjamin at ni Ma'am Jomaline ang mga paalala na yon. Maraming pong salamat, Ustads Rafi Ahmad. And now, let's proceed to the next part of this event, the signing of the marriage certificate. First to sign the marriage certificate, ladies and gentlemen, is our lovely couple, Sir Benjamin and Ma'am Jomaline. Yay! Ladies and gentlemen, it's official! Benjamin and Ma'am Jomaline.